Assalamu alaikum. Now we will discuss the use case for delete information. यूज़ केस नेम डिलीट इन्फॉर्मेशन. हम यूज़ केस किस तरह बनाएंगे? किसी भी एक्शन के अगेंस्ट कोई भी हम यूज़ केस जो बनाएंगे तो उस यूज़ केस डायग्राम जो है तो उसमें मल्टीपल यूज़ केसेस होंगे, तो उसके अगेंस्ट हम कोई यूज़ केस कैसे बनाएंगे. फर्स्ट जो है इसमें यूज़ केस नेम है, फिर है प्रायोरिटी 3. मतलब प्रायोरिटी 3 मीन कि अगर आपके पास कोई चीज़ क्रिएट होगी तो वो डिलीट होगी ना, मतलब उसकी जो है नंबर, उसके किस नंबर पे मतलब वो आएगा. मीन के एक डेटा है अवेलेबल है तो वो डिलीट होगा, या उसमें एडिट होना. तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो एक चीज़ क्रिएट करना है, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, या फिर उसमें अपडेशंस है तो वो तो डिलीट. इन दिस केस जब हम उसको उस रिकॉर्ड को फर्दर अपने साथ सेव नहीं रखना चाहे. एक्टर्स में यूज़र, तो कोई भी एक यूज़र होगा, एट अ टाइम एक ही यूज़र डिलीशन का एक्शन परफॉर्म कर सकेगा. अब यूज़ केस की जो है समरी है कि इसमें क्या एक्शन परफॉर्म होगा. डिलीटिंग इन्फॉर्मेशन अलाउ द यूज़र टू परमानेंटली रिमूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम. इस यूज़ केस का काम है कि कोई भी यूज़र किसी इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम से परमानेंटली डिलीट करना चाहे. डिलीटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन द सिस्टम. तो हम तब ये डेटा या कोई भी चीज़ हम उसको रिमूव करना चाहते हैं जब हम उसको फर्दर यूज़ के लिए हम ना रखें उसको. प्री कंडीशंस कि इस यूज़ केस से पहले मतलब क्या क्या हमारे पास किस सिस्टम हमारे पास किस स्टेज पे होगा. प्री कंडीशंस में कि इस यूज़ केस से पहले हमारे पास जो सिस्टम की जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होंगी. इस तरह इस करंट सिचुएशन से पहले इन्फॉर्मेशन वाज प्रीवियसली सेव टू द सिस्टम एंड अ यूज़र नीड टू परमानेंटली डिलीट द इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद हो. इस यूज़ केस से पहले हमारे पास जो कंडीशंस हैं, मतलब ये है कि हमारे पास एक डेटा अवेलेबल हो तो वो डिलीट होगा. जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो फिर उसकी डिलीशन की पॉसिबिलिटी तो नहीं होती. तो इसलिए हमारे पास एक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो, प्रीवियसली हमारे पास सेव हो, सो द यूज़र कैन डिलीट दैट इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. पोस्ट कंडीशन इस यूज़ केस के बाद मतलब क्या होगा, मतलब किस स्टेज पे हमारे पास सिस्टम होगा. द इन्फॉर्मेशन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल एनीवेयर इन द सिस्टम. तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम में कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं होगी, मतलब वो डिलीट हो गई होंगी. तो ये प्री कंडीशंस इस यूज़ केस से पहले जो है क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या सिस्टम हमारे पास किस कंडीशन में होगा. और पोस्ट कंडीशन इस यूज़ केस का जो एक्शन परफॉर्म होगा उसके बाद सिस्टम किस उस हालत में होगा. यूजेस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड कैंसिल एक्शन. दो, जिस तरह हमने डायग्राम में डिस्कस किया है कि इसके बाद दो एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं. या तो ये होगा कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन मतलब वो डेटा डिलीट हो गया है और ट्रांजैक्शन हो गई है, रिकॉर्ड चेंज हो गया है. ठीक है, मतलब जो करंटली अवेलेबल डेटा था वो डिलीट हो चुका है, चेंजेस अवेलेबल हो गई हैं. ठीक है. और कैंसिल एक्शन, अगर मैसेज आता है ना कि इफ़ यू वांट टू डिलीट द इन्फॉर्मेशन या डिलीट द फाइल और एनीथिंग, पूछता है सिस्टम, तो अगर हम उसको डिलीट करें तो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगा. और अगर हम कैंसिल करें मतलब वी डोंट वांट टू डिलीट द डेटा, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो अकर नहीं होगा और कैंसिल एक्शन मतलब एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. एक्सटेंड्स नन मतलब कि आगे उसमें और कोई फर्दर कोई सिचुएशन नहीं आएगी, बस एक तो डिलीट हो जाएगा और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी इन्फॉर्मेशन. अब उसमें क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म होंगे. द यूज़ केस स्टार्ट व्हेन द यूज़र वांट टू डिलीट एन एंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अ यूज़र, कमीशन प्लान और ग्रुप.
تو یہ اسٹارٹ میں جو ہے یہ ملٹیپل ایونٹس پرفارم ہوں گے، تو اسٹارٹ میں جو ہے کیا ہوگا، یہاں پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی وہ فردر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگی. جو وانٹ ٹو ڈیلیٹ این انٹائر سیٹ آف انفارمیشن سچ از یوزر، کمیشن پلان اینڈ اے گروپ. تو یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوگا ہم جب ڈیلیٹ کا وہ آپشن، مطلب کوئی بھی چیز ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں. دا یوزر سیلیکٹ دا سیٹ آف انفارمیشن دیٹ ہی اور شی وڈ لائک ٹو ڈیلیٹ اینڈ ڈائریکٹ دا سسٹم ٹو ڈیلیٹ دا انفارمیشن. پھر وہی جو ہے وہی بٹن ہوگا، اس کے اگینسٹ کوئی بھی بٹن بنا ہوگا ڈیلیٹنگ انفارمیشن کے لیے، جو بھی وہ ایکشن پرفارم ہوگا کس پہ، اس انفارمیشن پہ جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے، یوزر نے ڈیلیٹ کرنا ہے. دا سسٹم ریسپونڈ بائی آسکنگ دا یوزر ٹو کنفرم ڈیلیٹنگ انفارمیشن. پھر سسٹم رسپانس کرے گا. دو آپشن آئیں گی کہ ایک ہوتا ہے کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دا انفارمیشن اور دا فائل اور اینی تھنگ، تو یس یا نو ہوگا یا کینسل ہوگا. تو کینسل میں ان کے وہ ایکشن پرفارم نہیں ہوگا، اور اگر نو ہے تو وہ ڈیلیٹ دو ہی ہوگا، دو آپشنز ہوں گے، یس اور نو. تو اگر وہ ڈیلیٹ کا یس کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، نو کریں گے تو وہ انفارمیشن ڈیلیٹ نہیں ہوگی. دی یوزر کنفرمز ڈیلیشن. اگر وہ ڈیلیشن کنفرم کرے گا، مطلب دو ایکشن اس کے اگینسٹ پرفارم ہو گیا، تو یوزر سے پوچھے گا کہ ڈیلیٹ کرنا ہے یہ انفارمیشن یا ڈیلیٹ نہیں کرنا. تو دا یوزر کنفرم ڈیلیشن. تو الٹرنیٹیو پاتھ کینسل ایکشن. دو کام ہوں گے. اگر ڈیلیشن کے لیے وہ کنفرم کرے گا تو وہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور اگر ڈیلیشن کے لیے کنفرم نہیں کرے گا تو اس کا سیکنڈ جو ایکشن ہوگا کینسل ایکشن، الٹرنیٹیو پاتھ آف دا ڈیلیشن. تو وہ کیا ہوگا، کینسل ایکشن ہوگا. تو دو ایکشنز پرفارم ہوں گے، اس میں سے کوئی ایک کی سلیکشن ہوگی. A system responds by deleting the information and notify the user that the information was deleted from the system. اور پھر سسٹم وہ رسپانس کرے گا یوزر کو کہ آپ کا ریکارڈ سسٹم سے پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو چکا ہے. یوزز ریکارڈ ٹرانزیکشن. جب یہ ایکشن پرفارم ہو جائے گا اگینسٹ دا ڈیلیشن آف اینی انفارمیشن، تو وہ ریکارڈ ٹرانزیکشن ہو جائے گی، اور جتنا بھی اس کے اگینسٹ مطلب جو بھی ریکارڈ ہے جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے وہ فردر ہمارے پاس سسٹم میں اویلیبل نہیں ہوگا. دس یوز کیس اینڈز. اور یہاں پہ جب یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی، ڈیلیشن ہو جائے گی، تو ہمارے پاس جو ہے اس پورے ایکشن کا اینڈ ہو جائے گا، اور وہ ساری جو انفارمیشن ڈیلیٹ ہو جاتی. تو یہاں پہ یوز کیس جو ہے وہ اس کا اپنا جو ایکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا.